जय जगन्नाथ सांग मैंने स्वागत कर ब्लॉग को। तो देखिए तो सकाल सकाल ज्योति बाहरी गलानी जीव बोली तार घर को माने घर सालोन को जीव बोली बाहरी गला सकाल सकाल मोर जन्मदिन तथा तार ध्यान ना तार केमती निजे जीव बोली सालोन को तार ध्यान सकाल सकाल उठेकी मत जबरदस्ती चाल 6टा मत छाड़िया ताको नहीं जाइली कटक छाड़ी आसती फास्ट सकालू तापर आम मैंने आसिक बाहर थी जीवाई मंदिर। तो चलो देखा कौन सब कर सकाल मामन मामन नुहे घरे किसी फोन शुणु शिखरपुर टांकी तेल पकेबू गाड़ी तेल ना शुणु जो तू बंद कर जो खाइए को आव टंका ना तो कोई कट बाहर तेल से ସେଇଠି ଶୁଣୁ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଯିବୁନୁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ଆଉ ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ହେଲି ମାନୁ ମୋଟା ହେଇଛି ଆଉ ଯୋଉ ପତଳା ହେଇଯାଇଛି ହାଇ ଡହରେ ଦାଣ୍ଡ ଯାଇବା ଆଗକୁ ଯାଇଯିବି सांग मैंने ज्योति के मुझे छाड़ा जाइए सकाल सकाल कारण सी आसला घर को आमर दुकान पूजापाई छाड़ी आसिक आम मैंने गाधो गाधो सारी ठाकुर पाखु आसी कारण आज मोर था हापी वाला बर्थडे। तो हापी वाला बर्थडे सकाल सकाल मंदिर आसा तो बनता है सकाल सकाल रूपाण मोर मंदिर आसी देखिए मंदिर परिक्रमा करूँ चारिकर परिक्रमा कलापर प्रभु दर्शन कर आम मैंने घर को आसी जाइलु दुकान जाइलु दीदी सागे बुलाबुली कर भी थिला। तो बुलाबुली कर भी जाइलु पूरा दिन आमर पूरा एंगेज थिला बुलाबुली करिवारे आउ खाया पीवा करिवारे सब भी आम पूरा दिन पड़ता चलो जा गरम हो हली हली आइला सर जाई तो खाଇବା पिया दहीबरा 50 टଙ୍କା खाई आसो चषमा ये जल्दी आस ना 50 टଙ୍କା दहीबरा पुड़िया खाई आसो भात तरकारी हाँ चलो कुआ सब आई चलो कौट आई मैंने सब ये सब कौट भासिक आई महानदे भासिक आई बिरयानी रेडी बिरयानी थापिक रही गोटे साइड रे भाई बिरयानी खाइबू चलते भेज भेज चलते भल अच्छी खाई भल दीदी खाया मिल खाइले कौन स्टाइल बढ़ा हो
ଚାମଚ ସେଇ ପଡୁ ସେଇଠି ସେଇଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନଉନା ଏଠୁ ସବୁ ନିଜେ ଖା ନିଜେ ଖା ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା ହେଇଯିବ ଠିକ ଠିକ ନା ଆମେ ଜାଣିନ ପଳେଇ କୋଉଠି ଭଲ ଅଛି ଦେଖିଆ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଭଲ ଅଛି ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ପଛେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରେମ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ଉତ୍ତୁଛି ରେ ଖୁଆ ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଣି କ'ଣ ଖାଉଛୁ ତା ବାଗେଇ ବାଛି ଥିଲା ନେଇଗଲା ହାତରେ ବସି ଖାଇଲା ଇଏ ତା ଚଏସ୍ କରିପାରୁନି କ'ଣ ଖାଇବ ଲାଷ୍ଟ ଚକୋଲେଟ୍ ଆସିକି ନେଇକି ଆଇଲା ସେଇଠି ବସ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଇଲା ବ୍ରାଉନି ଖାଉନି କେକ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ବେ ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ବୋଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଚାଲ केक कटिंग के लिए ସେ ବୋଧେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଟେ ଯାଇ ଏପଟେ ଉଠିଯିବେ ଆଉ ହେଲମେଟ୍ ଆଣିବୁ ସେଇଆ କହୁଛି ବା ମଙ୍ଗଳା ମେଡ଼ିକାଲ ପଛପଟ ଗାଡ଼ି ନୁହଁ ସେପଟେ ପଳେଇବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଟେ ଦେଖ ତ କେତେ ସାରା ପାଣି ଠିଆ ହେଇଛି ତ ଆମେମାନେ ଆସିଥିଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଟେ ଯେଉଁଠି କେକ୍ କଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ଦିଦି ହେରା କହିଥିଲେ ଚାଲ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଟେ ଯିବା କେକ୍ କଟ୍ କରିବା ସେଠି ଯେଉଁ କଟକ ଇନ୍ କଟକ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଆଉ କେକ୍ କଟ୍ କରିକି ଆସିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ତ ବାହାରେ କେକ୍ କଟ୍ କରିଥିଲୁ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାରଣ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଜୋର ଆସିଯାଇଥିଲା ତ ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କଟକ ପାଖରେ ବାଣଟା ଜଳିବ ଆଣ ଡିଏସଏଲ୍ ଆଣ ଡିଏସଏଲ୍ ଆଣିଛ କଣ କଣ ଖାଇବୁ ବାଲୁ କରୁନା ଆଉ ପଡି ବାଦରେ ପୁରୀ କାଇଁ ଗେଞ୍ଜ ଅନଉଚତେ ଗାଡି ଚଢିଯିବ କାଟ रो କ'ଣ କହିବୁ हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर चिन्नू आंटी हैप्पी बर्थडे टू यू ता हाथ नहीं गाड़ी मारिए ରଙ୍ଗ କ'ଣ ତ ପକେଇବୁ हां अस्प्रे रंग ता ऊपर पड़ी जीव बा केक रे पड़ी जीव बा ଶୀଘ୍ର ଖା ବର୍ଷା ହେଲା नहीं मोर गली ଲୋକ नहीं गली ସିଆଡ଼େ ନେଇ ଚାଲ ଖାଇବ ନା एलो सिया नहीं चलो खाइबो ତ କାଟି ଧରି ବସି ଖାଇକି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରେ କାଢି ସଇଲା ବର୍ଷା चलो दे दीदी दे ରଙ୍ଗ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ खाऊं टिके ए पड़ी ए एड़ा पका डांस ए जेड़ा पका डांस चिन्नू दे नहीं पड़े डालू क्या डालू मैं हाथ में डालू रह मु पके दे हाथ में दे ନାମ ନା ଆଜ୍ଞା
नहीं नियो नियो नहीं दीदी के रेडी रेडी सुता सिलाई करू रो रो हेलो आखी पकेला तो दे दी चिपी दो चलो वर्षा आइला चलो चलो यो गाजी हो गया ए नहीं नहीं खाई देलु खाइबे नहीं नहीं एटा नहीं कोने चल चल वर्षा आइला खोला नहीं ना जरी खा नहीं कौन खोई दे साप भलिया रोड़ा फटो यार कौन आइले हाँ सोई तो पड़ता कटे पड़ता बढ़िया बागड़ा आगे पूरा जोरसोर चल ଲୋକମାନେ ବୋଲବମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲୁ ତମେ ବୋଲବମ୍ ଯାଉନ ନା ହଉ ଟାଟା ଠିକ ଠିକ इंडिकेटर देखी जा जाओ बोले अपने एरिया हाँ तू जाई था घर को साइबर के आगे जाओ ना देख लू आगे रे कौन कर रुटी करिया आलू परोटा करिया आलू से जाई दे काली कौन देखिया रे काशी करछु बे ओ मो काली से काम चाबी बनु तू जा कौन तड़का बसैछु परोटा कर हम जहाँ खाइबा इच्छा खाइबा जा नहीं झाड़ा पी पी चकड़ लगेनु लगे देवी 600 ये गाड़ी कर चाटा पी दे मैंने आमर आलू परोटा हो बोली मुझे मसला कले रूपारी कंचा लंका अदा और रसुण छेची देती तड़का बस तड़का हम आलू परोटा हम आ रुटी आलू परोटा भिन्न प्रकार आइटम भिन्न भिन्न प्रकार आइटम हम छाणिया खाଇବା सुंदर एटी करुची जो ये आलू परोटा पे आलू ये माँ कहला एमती गले भल लगे चटपटा लगे पार्टीटा भल लगे ना से भल लगे हम तो कौन तेल मेचे है पठे थे गरम है माने रोसईटा कौ शिखी ट्रेनिंग में ना
ସେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ଟା ପଠେଇବୁ ତାକୁ ପଠେଇବି ଯେତିକି କାହିଁ କହିଲୁ ଆଳୁ ସେ ଦେଖିବ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କେମିତି ହୁଏ ଶିଖିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ରେସିପି କରିକି ପଠେଇକି ତାକୁ କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଏଇଟା ତଡ଼କା ପାଇଁ ରଖିଛୁ। ହଁ ଆଲୋ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ଷା ଟିକେ ଓଦା ହେଇଗଲୁ କ'ଣ କରିବା। ଆଜି ଚିହ୍ନ ଆନିଙ୍କର ହାପି ବାର୍ଥଡେ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ ତ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ମି। ୱିଶ୍ କଲେ ଚିହ୍ନ ଆନି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଦେବ ତ? ହଁ ଦେବ ତ ହଁ ଦେବି କ'ଣ ଦେବୁ? ଖାଇବା ଦେବି। ସେ କ'ଣଟା ଆଇଟମ୍? ଆଇଟମ୍ ଆଳୁ ପରଟା। ଆଳୁ ପରଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଳୁ ଆଉ ପରଟା ଟିକେ କେଞ୍ଚି ଦେ। ଜାଣିଛି ମୁଁ ହାତ ନ ମାରିକି ତ କିଛି କରିପାରିବନି। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବ କେଜିଏ ତେଲ ବାହାରିଲା ରଣେ ଦେଇ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି ଏମିତି ଏତେ ହଁ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ। କେତେ ତେଲ ଲାଗିଥାଏ ବାସିଲାଣି ବାସିଲାଣି। ହଁ ସେ ରାତିରେ ଦେଖିବା ତେଲ ତାତିଲାଣି। ଲାଗିନି ବା ତେଲ ତାତିଗଲାଣି ବୋଧେ। ଚିନୁ ଫେଣ ଆସିଲାଣି ତାତିଗଲାଣି ବୋଧେ। ରାତି ଆସେ ହଉ ଆସିଲେ ମୁଁ ଡାକିବୁ ହେଲା। ମାନେ କୋବି ମୁଁ ପୁରା ଗୋଳେଇ ଗାଳି ରଖିଦେଇଛି। ଏମିତି ପକୁଡ଼ି କରିବା ଖାଇବା ଆଗଟା ଦେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଛାଣୁଛି ଆଉ ଦେଖିଦେବୁ ଲୁଣଟା ହେଲା। କର୍ମ କରି ଖାଇବ କଣ ଟେନସନ୍। ଟେନସନ୍ ଗୋଟେ କରିନି। ଆଳୁ ବଞ୍ଚେଇକି ତ ବଳିବ ଭାତ ଯାଉଛି ଧୀରେ ପକା ହାତ ଶୁଖିବ ତମ। ଆଳୁ ଚପ ଭର୍ତ୍ତା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଚୋଖା ଛାଣିଲନି ଛାଡ଼ିଦେବି ସେ ଆଳୁଟା ବଳିବ ପକେଇବୁ। ଟେଷ୍ଟ କମିଯିବ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ମାନେ ଆମ ଭର୍ତ୍ତା ପରେ ରେଡ଼ି ଅଟା ଚକଟି ରଖିଦେଇଛି। ଦିଟା କରିଦବା ହଁ ଯଦି ନଥିଲା ମୋର ପାଇଁ କଞ୍ଚା କରିଦବ। ମୋତେ କଞ୍ଚା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। କ'ଣ ଦିଟା କରିଦେବୁ ଆଳୁଚପ ଆଳୁଚପ ଆଗରୁ କରିଦେବୁ ତାପରେ କଞ୍ଚା ଚକଟି ପୁଣି କରିବ। ନାଇଁ ବେଶୀ କରିବାନି ମ ଏଇ ବା 6ଟା ହେଇକି ବଳିବ। ବଳିବ ଯଦି କାଲି ରାତିରେ ଖାଇବା ଆଜି ସକାଳେ। ବଢ଼ିଆ ରେଡ଼ି ପକୋଡ଼ା ରେଡ଼ି। ବାହାର ଟିକେ ପକେଇବୁ। ନାଇଁ ତାର ଆଶା ଅଛି କି କାହାର କରିବାନି। କରିବନି ନୁହଁ ହେଇଗଲା ଆଶା ଯେ ରଖିବନି ଆମର। ପେଟ କ'ଣ ହବନି ଆଳିଆ ଦେ ମୋ ଝିଅକୁ ଦବୁ। ଏଇଟା କାହାର ତତଲା ବା ତତଲାଟା ହଠାତ୍ ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଲେ ଇଏ ହେବ ଗନ୍ଧେଇବ। ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପରତ ରହୁଛି ନା ବାହାର ଦେଇ ବାହାର ପକେଇଦିଏ। ଘରେ ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବ ଦବ। ଭର୍ତ୍ତା ପୁରା ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଗଲାଣି ସୁଖା ସୁଖା ଭାତ ତ ଏମିତି ଦରକାର ସୁଖା ସୁଖା ଭର୍ତ୍ତା। କ'ଣ ପକା ଲାଗି କ'ଣ ଏଇ କଳା ଚାଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବହାର ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ୱାଓ ପକୋଡ଼ା ପକୋଡ଼ା ଚିନ୍ମା ଜନ୍ମ ହଉଛି ଖାଲି ଗଣ୍ଠି ମୋର ଫିଟି ଯାଉଛି ନା ହଁ ମୁଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲି ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ପୁଣି।
ଭଲ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ ରାମକୁ ମାଆକୁ ଦେଖେଇଦେଲୁ ମା ଦେଖିଦେ ଆଉ କାହିଁ ପଟା କରିବା ଦେଖିଲୁ ତୁ ବି ଦେଖିଦେ ଚିନୁ ଦେଖା ପିଠା ଦେଖା ଏ ବୁଲା ପେଟ ନା ଉଠେଇ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଖାଇବିନି ନାଇଁ ଏଇଟା କୋଉଠି ଖାଇବ ପେଟ ପୁରିଲା ଆଉ କାଇଁ ଖାଇବ ରଖିଦେ କାଲି ଖାଇବା ନହେଲେ ଖାଇକି ଯିବା ଏଠିକି ଆଉ ଠିକ ଠିକ ନୁଆ ହଁ ଠିକ ଠିକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ପରଟା ବେଲା ହେଉଛି ରୁଟି କରିଦେଇକି ତାପରେ ଆଳୁ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଲୋଟା ହେଇଯିବ ସଇଲା ଆଉ ସେଟା ମୋତେ ସୁବିଧା ଏଇଟା ନା ହଁ ସୁବିଧା ହଉ କରିବା ନା ଆଉ ଘଣ୍ଟା ବି ବସିକି ରାତି ମସ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଗଲା ବେଲା ମାନେ ତାକୁ ରେଡି ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଅଛି କରିଦେଉଛି देखो सामने बाबू अड़ी ता गर्लफ्रेंड संगे वीडियो कॉल करछि संगे संगे होम मारदेला होम मारदे लगेदेला नो 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 तू कौन डाकू ताकू कौन डाकू भाउज कौन डाकू आजिकल भाई देखिले एंदी अंटा के एंदी पूरे डेडला डाल एंदी एंदी करथिले ठियाई ओलिया नाराले एंदी मो बोललो ताजे फुटबॉल खेलथल फुटबॉल हां मुने आमे देखिनथिबे नुवा ठीक ठीक जानी पानु किसी नुवा अच्छा नोले बाहर ठिया आइदिला खेला हे ठिया आइदिला पिलांग बगेरे ठिया आइदिला खेला खेलौ नसले मजडा दिउलाले तांको खेलौले खेलौले शिखती अदो गांडी ओ जा मामू डाकुछ आइलो भाई हो जा जल्दी आ तो रात आज मु बनई
आलू परोटा ता सहित चटणी आउ तड़का। तो रात भाई पनीर करूँ कि पनीर बाई चान्स मिललानी आ वर्षा तो मार्केट जाइलुनि गाँव में जो पनीर मिले गाँव में मिललानी सजाई समस्त तो क्या पाखु आनी पार नथिलु भाविलु घर जहाँ सी बनईदेव आलू परोटा बनई आलू परोटा समस्त खाया बहुत भल लगे और चटनी सागे बेसी भल लगे। तो हरी चटनी टी बनई धनिया पुदीना अदा और लंका कच्चा लंका पकई बढ़िया लगी चटनीटा बड़े चटपटा भी होता है लेंबू चिपुड़े पूरा खटा खटा लगे और मजा भी लगे खाया को। तो समस्ते पूरा टेस्टी टेस्टी परोटा सहित खाई दिन तरकारी माँ करता रही तरकारी सारू आलू बैगन तरकारी ताकू भी रूपा को भारी पसंद से तरकारी तो सी रखी खाइबा बोली। तो आम समस्त सांग खियापिया कर तड़का तो बहुत ही मस्त होता फास्ट टाइम मुझे तड़का बहुत भल बनई ना अल्प पका जा एते भी पुड़ाइले जे करे देले रोसे करे ଦେଇଗଲେ ବେଲଣା ପେଡ଼ି ସେ ମୁଠି ଘୋଳା ଦେଖା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୁଁ ମଗାଲି ନା ଚିହ୍ନାନି କହୁଛନ୍ତି ପଟା ଭଲ ଲାଗୁନି आलू परोटा कर दे चटनी कर दे खा तो हाँ कुछ सत्ता हमारे लेंबुड़ा नहीं खाई दो लेंबुड़ा आम तो खियापे चलती आपण को खाया बेसी टेस्टी लगे कमेंट कर निश्चय कहे। आज वीडियो आप केमी लगे कमेंट निश्चय कर रखुची। जय जगन्नाथ देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे।